Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga junga wati manase kiliru tandiri, ni wati manasenya, janza koroni wati manase kiliru tandiri, o wati manasenya, koferaba wati manase kiliru tandiri, ni wati manasenya, parikolonya na de wati manase kiliru tandiri, wakiliru minibaya, ko wade la meriki miniba kuna kuni tenyana bo. Kiliru miniba. Radio Clédou miniba kuna polinde yana ko la jamana imaje ne brange la bayka ko bedi obe noa ambe anno brange kan membe kan foite ki fo o jaranye il faudra dem senundu bashi foite la comme il la kapo akwa draka kodu anyana boranye monimi abana ay soro ne bitikitiki fe abana yawo soro ko ni ma moni bosaga anya ala temete na manya imi kono kala ya sokoma no da langulo ngabo ni balaw do damne na la ateba ado meneli soro kele ala jagwate akuna juru blane moni soro tan fele be mi fajiri jigina bora abemi e so la boka tabi fajiri jigina ma segini sante situlu beke monina ka ko do nin kala aw kle na nde unkle yura nyumana aw kle na unkle kle kelente aw ko tibigi aw wore dansi ko teni situlu ko ke monina mini sente kele ko bidongo mi mamto ni an be shimina bi ka demsenu najo o remase mina be lo desera muramso mo bo ta do tekelinye dumuni duntuko o de be mo ni finire jo ki kolo jo alle situlu kara sirila ka de remase be sekami mbami mamso wa demsan te so komi am dabora moni soronta no moni soronta ashituluma ala soronta am vremi mani na shituluma mais ne ko fitini kera la muramso ka shitulu kala abemi kabako dande ni malo seri an balolola to seri bora an yi muramso an balola mais muramso am o ma an bali mo yala bide e ga kuma chama yin kunye mi ne bodongo no karan juru ta kabla ni mo demsan ko ne moni mi akeda di made adaye ni ga ne ba do fajiri la eso lakabo kro check ni jomma ka ake ko binan sura ale di tay ne ka soyi juru maka nam mako fuite kula nana na dro dondo la ala te furi ke kanya nto fede kana juru karin e de mi fene kalama kula nyani karafu flafa kafeji dona ni burukala fla ka bora dengudi yorola ka awni yorodo nanu yo anana yake kula nei dogo na kula nyatina dogo no me kula njamina no yo aw kala kala na ko aw yere do mi ka to to ko ka fara ko ke jelike ko na sigi nyokanke du kula nyaga duti kile nyogona mamso imayewa o burukala kele no karafu fa kafe mi fle kono fay ambe sega boni skoro ntami to ko mamso jamala dumuni surtout na an yere damadu muramso almami na ka jama yoro anye kurane tala yo no tante kurane do almami mana min iba talimi ngem buranga ibe baraji so be baraji dronte mi mana de almami ma muramso mona dabe almami daju ko dobe dima ne dabe almami daju ko ta ka wonya yo awo kai awo ne ka wonya ne me o wonya aw be ne be fen soro ka do nen sugo muramso aw be bobo nen nuwa gani ka fe infle mo irawna de ka fe wa ne de tara bodlan sengoro sa ka burukala ni ka fe soro ne dem so yini ga kokula nyana na nai utara blind kokula nyana na nai kini yoro ade filaw akunganga down de mawo akunganga ko nen dem senu awo mo famio nte ko ngana ay tata ichanga tani ni ya ko tlor fona wa bulu ha ma voklela amina ya rabbi marakluna meta sebela obeben fauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ne brange nyele nay setane gambe tani gafo yo folo e sordu ale ko chiko dibi mamso yaro ni watina ilani meka fo baramimba anfea ne mo be mo na e mamso banay na be dankar adama deda cera kawdi ka banado
nonso yado sigi kɛra an ka faamaw fɛ minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya o sabatili o ni ɲɔnini ka bana kɛra an fɛ yan nonso ka bana kɛlɛ bana min ye nin ye cɛ bana don nonso an ka mango sumayaba nonso sumayaba mɔgɔw k'a faamuya ni min ma faamuya o k'i sigi ɲɔgɔn ɲininka n tɛna se ka tɛmɛ nin yɔrɔnin kan ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma nonso ale ni maa minnu n'o ye an dɛmɛbaaw ye san o san buramuso bɛ kɛnɛ sigi min bɛ se k'a to maa minnu ni sumayaba olu sɔrɔ olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ɲina banabagatɔ ye 255 ye kita ani kucala ni olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan olu de bɛna olu yɔrɔ fila buramuso ta bɛ kɛ olu de sɛgɛrɛ ka tila ka banabagatɔ ninnu buramuso ka bɛɛ lajɛlen ka furakɛli kɛ k'u opérer buramuso baara nin a daminɛna ministre fɛ Samba Ousmane Sow ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma anw fɛ yan kabini araba ani alamisa nin dugu fila ninnu na dɔgɔkun kelen buramuso ni sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min a bɛna kɛ sababu ye ka sumayaba ta sɔrɔbagaw n'an ko ma hydrocèle dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu ye kodɔnnaw ye kosɛbɛ olu de bɛna i wasa don ninnu na buramuso k'u ka opération kɛ min bɛ se ka to u na sigi mɔgɔya la u na sigi cɛya la buramuso kurusi fa kurusi jala lafalenba i sen furancɛ o de ye sumayaba in ye kuma in ma nɔgɔ o de y'a kɛ n ko bɛɛ k'i kɛrɛfɛmɔgɔ ɲininka n ko u na a lase ni ye jate yɛrɛ minɛ ministre a taara nin yɔrɔ masinaw la ka taa banabagatɔw lajɛ 17 olu yɛrɛ kɔni kun ye kunnaja sɔrɔ ka ban Yusufu Male ale min n'ale ye banabagatɔw bilasiraba ye ale nisɔndiyara kosɛbɛ faamaw ani ministrew ka nin wale in na k'a fɔ k'ale badenkɛ seginna mɔgɔya la buramuso k'o ye kɛnɛya sɔrɔ buramuso k'a fɔ ko min yɛrɛ n'o furakɛra o ko k'ale ma gɛlɛya foyi sɔrɔ nin ko in na buramuso k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛra ala ni faamaw ka wuli ka jɔ an'u ka funisereya yɛrɛ ma buramuso nin bɛ foli kan ka di Mali dɔgɔtɔrɔlakaw ma kɛrɛnkɛrɛn la fangabo min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma ne ka kuma tɛ nin ye lesɔrɔ yan vraiment félicitations an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di halisa an bɛ taa ni indépendant ye Mahamadu ale fana ko cogo di buramuso an ka finitigiw wa buramuso bɛ u sɔnna sɔncogo bɛɛ lajɛlen na jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn na Bamakɔ kɔ kan buramuso wuli ka jɔ dɔ kɛ cun kan ani baraka wuli maa minnu ni u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye bi tiɲɛni kɔ fali kɔ buramuso ma ni gɛlɛnba minnu ni olu yɛrɛ de ye saya yɛrɛ saradabaga ye u sen fɛ an ka jamana cɛmancɛ la buramuso cun kan ni baraka wuli kɛr'u la a kɛra sababu yɛrɛ ye terroriste cɛ 30 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɛra olu kan caman sɔrɔla mugu ni kisɛ cɛjuguba b'u bolo armée ye nin baara min kɛ nin wuli ka jɔ in n'a ye yɔrɔ fɛn fɛn ni siga kɛra ma n'a y'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ a kɛra kabini décembre kalo tile 12 yɔrɔw la n'o ye Ombori Boni ani Guruma buramuso ka ma kofɔlen ninnu ka tɛgɛ k'u kan buramuso u ka laɲini jugu ninnu ŋaniya juguya o bɛ se ka segin u yɛrɛ ma cogo min na buramuso a jateminɛna k'a fɔ nin cɛkuluba minnu filɛ nin no olu de ye tiɲɛnikɛla juguw ye u bɛ kulu minnu kɔrɔ a dɔw tɔgɔ Katiba Ansardine Masina ani Katiba El Mansour nonso u ka wuli ka jɔ a barika ka bon yɔrɔ masina ninnu kɔnɔ an ye yɔrɔ minnu fɔ 30 bɔɲɔgɔnko olu tɛgɛ taara mugu ni kisɛ b'u bolo wa buramuso bɛɛ lajɛlen fana minɛr'u la an bɛ don min na i ko bi buramuso ni tanturu kuma a kɛ fɔ an ka armée ye dɛ armée min ni kunu a kun tɛ nin cogoya la nka bi a ye ko caman faamuya ne fana y'a fɔ ala ka ɲa ka d'an ma ni buranga an bɛ taa ni républicain ale fana ye mun fɔ républicain kumana nin waati in na buramuso taama o ye laada ye maliyɛn yɛrɛ bolo kabini lawale an ka taama an ka jamana la lakodɔnnen don k'a fɔ taama o ye laada ye an ka jamana kɔnɔ walasa bi taama a bɛ ka kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na buramuso siran don fadento o ɲɛsiranya dunni ma buramuso maaw bɛ taama buramuso ka taa min bɛ se ka to u n'u ɲiyɔrɔ sɔrɔ ne sigi ma min ɲa buramuso taama n'u ban walasa bɛnkan dɔ sɔrɔla yɔrɔ minnu bɛ yen ni don bɛ kɛ olu kan ne tɛmɛ bɛ kɛ Maroko jamana fɛ bɛnkan dɔ sɔrɔla o jamana masina ni Maroko jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana minnu n'olu lakodɔnnen don k'a fɔ olu denw de ka taama barika ka bon kosɛbɛ ni u bɛ taama kɛ k'a sɔrɔ u ma hakɛw dafa Conseil supérieur de la diaspora kuluba min sigilen bi an ka jamana kɔnɔ ni ale sigilen an ka tunkarankew ka jigiya ma n'o kotigiya yɛrɛ bɛ Sherifu Mohamed Haidara bolo nonso olu ye sigili dɔ kɛ ntɛnɛn n'o bɛnna décembre kalo tile 10 ma k'a yira k'a fɔ jamana minnu n'o ye jamana 150 bɔɲɔgɔnko ye olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc kɛrɛnkɛrɛnna Marrakech
manso ka yira ka fɔ taama min ni a bɛ ka kɛ dugukolo kɔ kan ni bɛɛ lajɛlen ye taamaden ye manso a dulonnen don i ka hakɛ la lasa ɲɔgɔn ye min ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ k'a kɛ bɛnkan ye jamanaw minnu n'olu denw bɛ taama o ni jamana minnu n'u bɛ taa olu jamana masinaw kɔnɔ k'a kɛ basigi kɔnɔna na a kana kɛ kunfɛ ko ye lasa min ye bɛnkanw ye bɛnkan min ni o sɔrɔla ne bɛɛ lajɛlen jɛna n'o ye o bɛnkan ye o dafara k'o yira mɔgɔw la bɛɛ kɛ sigi n'o ye k'o kɛ somasama ye décembre kalo tile 15 sama 2 Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Shérif Mohamed Haidara bolo a y'a yira k'a fɔ ŋaniya min bɛ maa minnu nana u bolo n'o bila nin sɛbɛn na dɔwɛrɛ tɛ taama kɛ basigi kɔnɔna la a kɛ sariya kɔnɔna la mamuso o de cɛ ka ɲi walasa ko olu dun olu ye nin kulu in sigi u ma sigi muramuso nata foyi kama u ma ɲini fɛn kama u y'a ɲini mali denw minnu n'olu ye taamadenw ye tungarankew olu ka taama muramuso o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ u ma malo cogo min na mali yɛrɛ tɔgɔ ɲuman kɛ bɔ a la muramuso o la sa olu sigira o de jigiya kama ka jamana denw u lata lafiya la k'u lasegin lafiya la olu ko bɛnkan min kɛra nin ye olu n'u hakili to a la n'a sɔrɔ a tɛ taa olu ka saranganali kɔ n'a tɛ taa u ka bilasirali kɔ muramuso k'olu sigilen o ma ko mɔgɔ tɛ fɔ jigi ko a kuma la sɔgɔtɔgɔ ye nin fɔ sɔgɔmada na muramuso républicain ala ka ɲaga d'an ma Mahamadu an bɛ taa ni jumɛn le forum ale fana ye mun fɔ sɔgɔmada in na ayiwa forum kuma na muramuso n'i ye jate yɛrɛ minɛ le forum jate minɛna k'a yira k'a fɔ nin waati in na mali ye jamana ye jamana min ni awa kalan suguya dɔw bɛ yen denmisɛnninw bɛ siran a kalan yɛrɛ ɲɛ i n'a fɔ pankulu kalan ninnu hali n'a sɔrɔ a ka d'u ye mɔmuso a fɛɛrɛ t'u kɔnɔ a kɛɲɛ t'u kɔnɔ o la sa pankulun boli ani pankulun a bolo fara bɛɛ lajɛlen an taɲa bɛ an ka jamana kɔnɔ muramuso ni ala ma jan kɛ ne famaw ma denmisɛnninw kun da ale kalan masina kan pankulun boli pankulun a bolo faraw kalanw ka an ka jamanadenw olu kɛ maa faamuyalenw ye nin baara in na ne hali ne mali tɛ o kɛ se ka baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la muramuso o de kuma fɔra o la sa anak ale ye kulu dɔ ye min bɛ pankulun ko bɛɛ lajɛlen kunna an ka jamana kɔnɔ o la sa don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ aviation civile ko kuma la o don kɛrɛnkɛrɛnnen ni anaki ma ko k'olu tɛ se k'u sigi a ko kɔrɔ yɔrɔ anaki tɛ dɔwɛrɛ agence nationale de l'aviation civile ale ye sigili dɔ kɛ décembre kalo tile 10 tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ka kalan kan ka ɲɛsin lɔnnijɛ yɛrɛ ma siyansi k'u ka kalan u ka ɲɛmunu pankulun ko la a bolili wo pankulun baara a n'a bolo fara bɛɛ lajɛlen donna a nataw la muramuso maa wɛrɛ kana na anw ka baara kɛ anw ka denmisɛnninw an ka jamanadenw yɛrɛ nɔ la walasa u ye denmisɛnninw minnu n'olu bɔra lycéew la lycée minnu n'olu ye i n'a fɔ lycée progrès ani Sacré-Cœur u kɛ taama ka taa yɔrɔw lajɛ n'o ye anaki yɛrɛ yɔrɔw ye ani an ka pankulu jigi kɛnɛ a bolofara minnu bɛ ASECNA yɛrɛ tɔ la muramuso aéroport international min bɛ Modibo Keyita tɔgɔ la Senu muso nin taama min ne ɲɛfɔli kun don an k'o ma visite guidée ka ɲɛfɔ denmisɛnninw ye taama in forila yirala denmisɛnninw na ka fɔ ayiwa ani u ka karamɔgɔw k'u ka kɛcogo bɛɛ lajɛlen na u kɛ denmisɛnninw ka kalan u ka kunda pankulujigi ko kuma bɛɛ lajɛlen kan a n'a bolofaraw mamuso don n'a nataw la an taɲa kana na anw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kana na anw ka pankulu baara kɛ an ka denmisɛnninw nɔ la o la sa min ye tour de contrôle ye ne pankulun bɛ jigin avion bɛ jigin min bɛ a ka jiginni kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a na yɔrɔ ka ɲi yɔrɔ man ɲi i kɔlɔsi taa nin yɔrɔ la mamuso denmisɛnninw y'o ye wa u ye a kɛcogo bɛɛ lajɛlen y'u nisɔndiyara kosɛbɛ kɛra ɲɛ fɛn ma denmisɛnninw ɲininkalen kɔ baara taama in bannen kɔ min taama ni ɲɛfɔli ani filɛli ko u ye u tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ maa fɛn ye kunnaja sɔrɔ nin taama in na ka ɲɛfɔliw sɔrɔ nin taama in na minɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen nafa yira a ka kan bi pankulu ko kuma an ka denmisɛnw kɛ u ka kalan ɲɛsin a ma don n'a nataw la n'u tilara lycéew la
mamso abakumbo nyaye mamso nyaye dusuye kuma de ni da nyi bo forum kono ibu nya bala ala ka nya ka dama Muhammadu ambe tani le reporter ali fene mo fobi reporter mana ni wati na mamso mi remani man ministre de mo kere kan ni gali ko la de angulu kuma be sena ka fo yele ma be na do gouvernement kono mamso dawre tew ni ye jatere mine anga jabana kono fonko nyonko be parti politique ni nyonche o vrika je o mamso anyamo o de la bi gele munun be jamana kono ni jamana de umbe la jelen kanga wuli akodala na mangante ka ke mo kelen ko yi kulungono ma be la jelen hakinanyi mamso ka se shama herani badena wala sa tamam flamunu kera anga dinet kala fe ka nyeshi anga ngara daboma mim se kato mali beya a fonko nyonko min ba kono ali kalata mi ni Ibrahim Boubacar Keita o kuna jasoro ne alsa je makeni o jabu ye karaka maw chaman be munu na alsa olu be afunun kono mamso ni atenya mako ufe yoro ni ye ma flaye kerela mamso ni suruna donimba ma surila mamso odugo ikobla dina tiglamaw ani anga jamana tutika baw ani kote chen ka mamunu signoto olu ye tamake kanyashi yoro flaima nonso yoro kabino borala wiye ngani o yira ube ku so annasro hakina unte kelenye brebre doya yira kafo munu ni olu be ku chama shirema ko dona natawla e ko commentaire redo tuguliwa gouvernement dobe na faraku namaka biseka ke do se me boala nga dobe na faraku namaka mamso chama mbe parti politique kunda munun kale kan garada nolu jenente ne fanga nyebi chama bini yera soro gouvernement kono ali ne ma munun ma ministre soro ni anga jamana akala sigidenya o joron nunyi obena di uma muramso ka dobla o ka do ka joro do uma muramso jamana biseka basiki tuomina o lasa ni dunya jaterem ne ko Ibrahim Boubacar Keita anaka premier ministre Soumaïl Boubèye Maïga tamasien de do ko jate dowdu uwe sigili doke sigili ni akuntaka jana ka falenfaleni ke nyaro falenfaleni ka kumbe dona natawla tuko di ambise ka ngara daba u fene wele u ke fara anga kuluka jamana gouvernement ke gouvernement daile ne ye be la jenenki inyiro soro akono kono kulu jelende be bifo mamto kumani neka kumate kasimba ka serendo reporter la kanya ka dama Muhammadu ambitani soir de Bamako ale fene mo fo mamso soir de Bamako kumana ni watina iralembe ka fo député mimbe URD tola Alkaidi Touré Africa Blue atara kuma dola yenno ola sa mamunu nolu be chaîne panafricaine ni na je ko Africa Blue uye kuma sendo ye akono no ye kuma falen ye plateau kan no ye Africa Blue manso akumbe munka akumbe Etienne Fakaba Sisugo nali universitaire ale rekumbe keneka ani député mimbe ngara dabo tola honorable Alkayi Touré nali commission des lois de l'Assemblée nationale ale de oluka kuma la selaire wala sa député Coron o dok me keneka ani Mamadi Sisugo no constitution mani constitution fa o ka kalambu lembe seba o munu be jamana kuna ale lokol kramgo université fen la onso ma famille babdi kuma keneka o la sa o kuma munka ko kake député ye frafina joro jumembi ila wa ika baraka nga ke munye be itafo nga mi député masina nye no ye Alkaidi Touré monso aka kuma kunche kuma la ay min fo be so masama bode akumana monso aya ira ka fo ko mali kono bi ale minye kren la député o ka barala député mi no e ngara dabo ka député Alkaidi Touré ka e kuma fo amano fo to kuma na aka ni sigili baruda sigini senfe Africa Blue la kaya ira ka fo Assemblée nationale ko tiana Mali Assemblée nationale be bolo mingambi ko Assemblée nationale to de bala kono te kata barakena ko ma cité Assemblée kono bi mom se ki bolo ngoni chimina même Mali fait
ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ka hɛrɛ de ɲinina min bɛ ka nin fɔ ale yɛrɛ ye bulonba ma ye député masina ye nin kuma fɔ a ko ale sariya ko fɛn fɛn bɛ ta bulonba kɔnɔ ale de y'a kuma lasela ye n'ale ka kuma kɛra yen mamuso ko mɛnna tigi la dɛ sɔrɔli ma ko y'a fɔ ala ka jamana ɲɛmajɔ ne buranga an bɛ taa ni le kɔnba ale ko cogo di kɔnba kuma na mamuso nin waati na Mali munamuso an kun tɛ daga yɔrɔ nka an ye wuranen munamuso nin waati na diɲɛ kɔnɔ bi waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ sera anw ma dɛ munamuso a kɔlɔlɔ sera anw ma san o san jakungo bɛ don anw kan a bɛ paranya min kɛ donni na anw kan a bɛ kilomɛtiri 7 de bɔ munamuso nin tɛ hɛrɛ ye walasa taama dɔ bɛ senna nin waati na sigili dɔ bɛ senna nin waati na dugu min n'o ye Pɔlɔn jamana ye muso nka u y'a yira k'a fɔ ni fiɲɛ kɔni cira bɛɛ hamina ko i kunnadonni ye Mali yira nin kɛnɛ in kan u ko yɔrɔ min na ko Katowice Pɔlɔn muso dɔwɛrɛ tɛ sigili de don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen nakan ye kelen ye ne dugukolo kɔ kana tiɲɛna bi a bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye walasa waati yɛlɛma a yɛlɛma bɛɛ jamana ci tɛ dugukolo kɔ kan min tɛ ka a kɔlɔlɔ ye munamuso a bɛna maaw ma nacogo suba bɛɛ lajɛlen na anw ta y'a awɔrɔ bilayɔrɔ ye n'i ye Mali tila 3 ye bi Mali 2 olu bɛ yen bi ni jakungo bɛ yen nɔ anw ye maa 18,000,000 ye bi minnu ni waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛn anw na munamuso a bɛ ka yɛlɛn anw ka jamana an ka feere kɛcogo la an sigiyɔrɔ kɛcogo la an ka seko n'an ka dɔnko ani fantanya yɛrɛ kɛlɛli munamuso a bɛ ka don olu bɛɛ lajɛlen na samiya bɛ na a nacogo la a tɛ na a nacogo la waati yɛlɛma munamuso an ɲɛya la laharula funteni yɛrɛ k'a ye degré 2 yɛlɛnna a kan munamuso tɛ ko dennin ye dɛ o la sa mo bɛ se k'a fɔ min ye sanji 30 laban ye Mali funteni a yɛlɛnna dɔɔnin samiya ale fana ale kɔtigɛra an fɛ yan a taa a tugu a la tuguni n'i y'a jate yɛrɛ minɛ min ye hali sɛnɛ kɛcogo yɛrɛ ye ni mɔgɔw sɛnɛkɛlaw ma yɛlɛma don ka baara kɛcogo la n'i y'a ta kɔrɔma munamuso i bolo b'a jɛ o la sa an bɛ o de kɔnɔna la bi munamuso fo an ka yɛlɛma an ka yɛlɛma don an ka ko kɛcogo la anw kelen tɛ n'i ye farafinna lajɛ farafinna maa 1,200,000 ni 1,400,000 olu bɛ lakana dun ka fa dɛsɛ bɛ olu la 1,600,000 munamuso yanni san 2,250 cɛ munamuso tɛ bi ko ye dɛ k'olu fana a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛn olu la walasa munamuso an sigilen o de kan bi fo an ka an jogow yɛlɛma nka jogo yɛlɛma dɔrɔn don wa belebele minnu bɛ yen n'olu de ye nin ko sababu ye munamuso f'u k'a faamuya k'a fɔ maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ko maa y'a fɔ dɛ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye dɛ jama bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ ala ka jamana ɲɛmajɔ Mahamadu an bɛ taa ni Nouvelle Horizon ale fana ye mun fɔ Nouvelle Horizon kuma na munamuso nin waati na jateminɛla k'a fɔ n'i y'a jateminɛ san yɛlɛma waati la faamaw bɛ ko dɔ kunbɛn saya bɛ siran faaba bɛ siran a b'a fɔ ko denmisɛnninw a ye pétardin a y'a cili dabila ale cili munamuso denmisɛnnin mana i sama nɔfɛ k'a t'a dabila a bɛ ko dɔ yira u y'a para daminɛ ka di sisan u ka dabila faamaw ye u sɔn ka sɔn tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ na n'a ye faamaw y'a mɛn fangabo minnu bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ jagoko ma an ka jamana kɔnɔ olu y'u kana bɔ munamuso ko mɔgɔ si kana don n'a ye n'i y'a mɛn a bɛ san o tuma sɔrɔ i donna n'a ye nka minnu ni a bɛ ka san olu bolo bi olu dalaminɛkala kɛra k'an ye minnu san n'olu ma ni olu feerew ma se ka kɛ k'olu tonin de b'an bolo ko o de b'a kɛ aw b'a ye la munamuso a kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma nin waati na a bɛ don an fɛ yan pétardin Mauritanie fɛ Laginɛ fɛ Burkina Faso Côte d'Ivoire a n'a ɲɔgɔnnaw munamuso a bɛ ka feerecogo bɛɛ lajɛlen na a san 3 ye nin ye a kun yɛrɛla k'a fɔ ko a foyi tɛ sugu la tuguni ne buramuso nka tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn bɔ kɛra a kalama k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faamaw ko a kana kɛ feerebaw u y'a labɔ u donna n'a ye u ka doncogo la k'u ye ka faamaw kankɔrɔ bɔ denmisɛnninw fana a bɛ komi buramuso olu fana bɛ yɛrɛsagokɛ la masa kuma u mago foyi t'o la a bɛ kuncɛ ni min ye buramuso kunu an ye Morijan Tarawele ale min ye receveur kɔrɔ ye trésor la ani a ko kɛ ɲɔgɔn ni o ye an y'o fana tɔgɔ fɔ n'o ye Musa Kulubali ye n'olu de kun welela kunun kube la Sikaso k'u ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn u y'o o kun cɛ ka bɔ a taayɔrɔ kan ɲininkali kɛra munamuso mun kan si la a jɔr'u la munamuso mun de fɔr'u ma ko aw na aw si kaso kɛ wa dommage intérêt an n'o sara faamaw ye
muso ko te bo dogoro gansan nouvelle horizon ba kunche ala ka jamana nyama jo Mamadou Doumbia amba salu abini ala do mere girana eni ne mbranke ani mbramso ala ya kuna furi sarada la driala inshallah inshallah ajalo